बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं आपसे एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो अपनी नौइयत के लिहाज से इंतहाई संगीन वाक़या है। हालांकि इसका आगाज़ नॉर्मल रूटीन में चेक किए जाने वाली कार से होता है। एक ऐसी कार को चेक किया जाता है जिसमें पाकिस्तान की जामिया सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर इजाज साहब मौजूद होते हैं। मेजर इजाज साहब नशे की हालत में होते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है और उनकी गाड़ी में मंशियात आवर चीज़ें जिसमें चर्स और आइस भी मौजूद होती है और इसके साथ साथ सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने वाली गोलियां, सियालिस, टाइमिंग की गोलियां, वियाग्रा, वो भी कसीर तादाद में मिलती हैं। जब पुलिस इस बंदे का मोबाइल टिटोलती है तो वहां से निकलने वाला सिलसिला इतना ज़्यादा वसी हो जाता है कि एक जामिया, एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इवन के एचओडीज और इसके ऊपर के हिराकरी तक मुलव्वस होते हैं। अब मेरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी के कुछ लोगों से भी राब्ता हुआ है और कुछ स्टूडेंट के साथ भी राब्ता हुआ है और मेरे पास कुछ सबूत, कुछ चैट्स और कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जो मैंने वीडियो के एंड में दिखाना है। और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल पे आप वो हर वीडियो देखेंगे जिसका बराह रास्त मेरे मुआशरे के साथ ताल्लुक होगा या फिर आपसे होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जब इस बंदे से मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो हजारों, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटी की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाली गैंग पकड़ी जाती है। अब ये लड़कियां इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी हैं और कुछ बाहर सिटी की भी होती हैं। अब ये गैंग पाकिस्तान की जामिया यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी होते हैं। अब ये लोग दलाली करते हैं, ये अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को भी पूरा करते हैं और इसके अलावा जो है ना सिटी के सबसे बड़े लोग, सबसे अमीर लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इन लड़कियों को मजबूर करके उनके पास भी लेकर जाते हैं और उनकी भी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। एक तरह से तो ये लोग दलाली के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये लोगों की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके पास लेके जाते हैं, उनके डेरों पे, उनके फार्म हाउस पे जाके पार्टियां करवाते हैं। तो ये दलालों से कम नहीं है। बेगैरत क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी की लड़कियों की नंगी वीडियो और तस्वीरें बनाकर उनका कारोबार करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही एडमिशन होते हैं तो यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ ऐसा सलूक रवां किया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है इस तरह के कारोबार करने से और इस तरह का धंधा करने पे हमारी लड़कियों को मजबूर किया जाता है। वो बेचारी मजबूर होकर इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और तकरीबन इसमें 52,000 से ज्यादा तलबा इसमें पढ़ते हैं। इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। लेकिन ये बात तो पहले से ही क्लियर थी कि सबसे ज्यादा जो नशा और मंशियात वाले काम होता है वो हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेज में होता है। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीजें असातिज़ा की सरबराही में हो रहा होता है, लेकिन इसकी वजह यह है कि एक तो जैसे ही हमारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो कच्चे ज़हन के होते हैं और वहाँ पे उनको इस तरह का माहौल मिल जाता है। एक तो बैड कंपनी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरा ये है कि मंशियात फरोश की जो गैंग है वो भी टारगेट करती है इस तरह की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को और कॉलेज को। लेकिन आज जो इस बड़ी यूनिवर्सिटी में ये वाकया हुआ है मंशियात का और लड़कियों का धंधा करने वाले, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये वाकया मजीद ज्यादा संगीन हो गया है। अब इसमें 4 प्रोफेसर जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एचओडीज थे और 11 स्टूडेंट इस धंधे के सरगना थे, बाशमूल इस यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर इजाज शाह जो काफी अरसे से इस चीज की देखभाल कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल थे और इस तरह के ये धंधे कर रहे थे। अब ये पूरी एक गैंग थी जो सबसे पहले लड़की को ट्रैप करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। सबसे पहले जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो हमारे एचओडीज हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के, हमारे मेडिकल कॉलेज के भी प्रोफेसर इस तरह के काम करते हैं कि सबसे पहले लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। जो लड़की उनको पसंद आ जाती है, जिन पर वो ये अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उनको मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको नंबर कम दे देंगे, फिर या
پھر آپ کو ڈراپ کر دیں گے یا پھر آپ کو ڈیٹین کر دیں گے یا پھر آپ کو ایکسپیل کروا دیں گے۔ تو اس طرح کی جب ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ چیز برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ایک طرف تو ہمارے گھر والے بھی پریشرائز کرتے ہیں، ہم نے آپ اتنا زیادہ پیسہ لگا کر آپ کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے تو آپ کے اچھے نمبر آنے چاہیے، تو وہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ایک پڑھنے والا بچہ جب اس کو یہ میسج ہے پروفیسر کی طرف سے، ایچ او ڈیز کی طرف سے کہ میں آپ کو فیل کر دوں گا، میں آپ کو جو ہے نا برباد کر دوں گا، میں آپ کو ڈیٹین کر دوں گا، تو وہ پھر ہر حالت میں ہر طرح کی بات ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گینگ کا جو سب سے بڑا سرغنہ جو اس یونیورسٹی کا خزانچی تھا اس کا نام ابوبکر ہے، جو کہ اس یونیورسٹی میں بھی اس طرح کے دندے میں ملوث تھا اور یونیورسٹی سے باہر بھی اس طرح کے کالے دندے وہ کرتا تھا۔ اب اس کا کام کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو اس طرح بلیک میل کرتا تھا کہ آپ کی میں یا تو فیس آپ کو کم کر دوں گا یا پھر آپ کی فیس لیس کر دوں گا یا پھر آپ کی فیس بڑھا کر ایکسٹرا چارجز لگا کے میں آپ سے لوں گا۔ تو وہ اس طرح لڑکیوں کو بلیک میل کر کے اس طرح کے کام پہ لے کے مجبور کرتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا ہمارے یونیورسٹیز میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ اس طرح کے بہت سارے واقعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے لوگ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، اور پیسے دے کر یہ اس معاملے کو چپ کروا لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے چپ نہیں ہونا، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعے ہو چکے ہیں اور اس طرح کی ہماری لڑکیوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ان کو غلط کام پہ لے کے آیا جاتا ہے۔ اب ان کی طرح بہت سارے جنسی بھیڑیے ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری درسگاہوں میں، ہمارے مختلف اداروں میں جنسی گدھ بن کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عزت کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بھیڑیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرتی اخلاقیات زوال کی طرف گامزن ہے۔ اور کون ہمارے معاشرتی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھائے گا؟ کون ان بھیڑیوں کو سزا دے گا؟ جہاں پر بااثر قانون کو اپنے پاؤں کا جوتا سمجھتے ہوں، تو میں قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پر عدلیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے بھیڑیوں کو خاص طور پر سزا دی جائے اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اب میرا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کالج اور یونیورسٹی جانے سے روک دیں، وہ ان کو کالج اور یونیورسٹی ضرور بھیجیں، لیکن اس طرح کے لوگوں کو جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں، جو کالج میں بیٹھے ہیں، ان کا گلا ضرور دبائیں، ان کو باہر نکلوائیں، اور اس طرح کے بھیڑیوں کو اس طرح کے یونیورسٹیز میں اور اس طرح کے مقدس جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ پریشرائز نہ کریں کہ آپ اچھے مارکس لیں، آپ اچھی پوزیشن لیں۔ آپ نے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہے اور ان سے اپنی ہر بات شیئر کروانی ہے، ان سے پوچھنا ہے، آپ نے یونیورسٹی کا ماحول پوچھنا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ اس طرح دوستوں والا سلوک رکھیں گے تو وہ پھر آپ سے ہر چیز شیئر کریں گے، اور پھر آپ اس طرح کے بھیڑیوں کو ضرور پکڑ سکیں گے اور آپ ان کو سزا دے سکیں گے، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اور آپ کے بچے کی زندگی ساری خراب ہو جائے۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔